Assalamu alaikum, dear students of learning English language, and welcome to Understanding English Proverbs, episode 2. English proverbs are short, well-known sayings that offer wisdom or advice. They play a vital role in daily conversations, adding depth and cultural richness. Learning them enhances communication, helping you express ideas with clarity and impact. This episode covers 10 more proverbs with Urdu meanings and example. So, what are we waiting for? Let's get started. Today's episode 2. आए आज की एपिसोड 2 को शुरू करते हैं और देखते हैं हमारे पास 10 मजीद प्रोवर्ब्स क्या हैं इंग्लिश के, जिन्हें हम जानकर अपनी मालूमात में इजाफा कर सकते हैं। शुरू करते हैं। पहले हमारे पास है, अ ब्रोकन सैक विल होल्ड नो कॉर्न। इसके उर्दू में मीनिंग है, टूटे घड़े में पानी नहीं ठहरता, टूटा हुआ बर्तन पानी नहीं रख सकता। इसके उर्दू में एग्जाम्पल्स के मायने हैं इसके, जैसे टूटा हुआ बोरा अनाज नहीं रख सकता, वैसे ही कोई काम या चीज अगर नाकिस हो तो इससे फायदा नहीं उठाया जा सकता। यानी कोई भी चीज नाकिस हो उससे आप फायदा नहीं उठा सकते, उसमें नुक्स है, तो आप कैसे उससे फायदा उठा सकते हैं। इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। इफ यू डोंट मेंड योर वेज, your efforts will go in vain like a broken sack holding no cord. अगर आप अपनी गलतियां नहीं सुधारेंगे तो आपकी मेहनत जाया हो जाएगी, जैसे टूटे हुए बोरी में अनाज नहीं ठहर सकता। यानी नाकिस काम करेंगे, अगर आप गलतियां नहीं सुधारेंगे तो आप उस टूटे हुए बोरे की तरह हो जाएंगे जिसमें मकई जो है वो ठहर नहीं सकती। जैसा कि तस्वीर में आप देख सकते हैं कि इससे मकई जो है वो जाया हो रही है, बल्कि इसमें रुकने के बजाय इससे निकल रही है, क्योंकि ये बोरा जो है नाकिस से ये टूटा हुआ है। लिहाजा हमने पहली प्रोवर्ब जो पढ़ी इंग्लिश की वो है, अ ब्रोकन सैक विल होल्ड नो कॉर्न। अब हम बढ़ते हैं दूसरी प्रोवर्ब की तरफ। बी ऑलवेज इन टाइम, टू लेट इज अ क्राइम। देर से आना नुकसान का बाइस होता है, वक्त की पाबंदी सबका सुख होता है। वक्त पर पहुंचना हमेशा फायदेमंद होता है, लेकिन देर से पहुंचने से मौका हाथ से निकल जाता है। यानी कोई काम अगर आप देर से करेंगे तो मौका आपके हाथ से निकल जाएगा। उस वक्त हम इस इंग्लिश प्रोवर्ब को इस्तेमाल करते हैं, बी ऑलवेज इन टाइम, टू लेट इज अ क्राइम। आज इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। ही लर्न द हार्ड वे दैट बीइंग टू लेट इज अ क्राइम व्हेन ही मिस्ड द अपॉर्चुनिटी। इसे इस वक्त सबक मिला जब देर होने पर इसने मौका गंवा दिया। तो आपको पता चल गया कि दूसरी जो हमारे पास इंग्लिश प्रोवर्ब है, बी ऑलवेज इन टाइम, टू लेट इज अ क्राइम, का मतलब है देर से आना नुकसान का बाइस होता है, वक्त की पाबंदी सबका सुख होता है। वक्त की पाबंदी कीजिए, कामयाबी हासिल कीजिए। बढ़ते हैं तीसरी इंग्लिश प्रोवर्ब की तरफ। कॉल अ स्पेड अ स्पेड। सीधी सीधी बात करो, खरी खरी बात करना अच्छा है। बात को गोल मोल करने के बजाय हकाइक को साफ तौर पर बयान करना चाहिए ताकि लोगों की समझ में आए। सीधी सीधी बात करनी चाहिए, गोल मोल बात करेंगे तो लोगों की समझ में नहीं आएगा। जब आप कहेंगे कॉल अ स्पेड, इसका मतलब है सीधी सीधी बात करो। इट्स बेटर टू कॉल अ स्पेड रादर देन शुगर कोटिंग द ट्रुथ। सच को चमकाने के बजाय सीधी सीधी बात करना बेहतर है। यानी आप लगी लिपटी करने के बजाय सीधी सीधी बात करेंगे तो उस वक्त इस इडियम को इस्तेमाल करेंगे, कॉल अ स्पेड। ये इंग्लिश प्रोवर्ब को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम आगे अगली इंग्लिश प्रोवर्ब की तरफ। डेंजर्स आर ओवरकम बाय डेंजर्स। कांटा काटने से निकलता है, कांटा कांटे से निकलता है। मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसा हो गई। मुश्किलात और खतरात को हल करने के लिए खतरात मोल लेना जरूरी होता है। यानी आप अगर कुछ कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो खतरात आपके सामने मंडलाएंगे। आपको उस खतरा से डरना नहीं होगा, बल्कि उस खतरा से निपटना होगा, उन खतरात को मोल लेना होगा। तो आप इस इंग्लिश प्रोवर्ब को इस्तेमाल करेंगे, डेंजर्स आर ओवरकम बाय डेंजर्स। एग्जाम्पल देखते हैं। समटाइम्स यू नीड टू फेस योर फियर्स हेड ऑन बिकॉज डेंजर्स आर ओवरकम बाय डेंजर्स। कभी कभी आपको अपने खौफ का सामना करना पड़ता है, क्योंकि खतरे से ही शिकस्त दी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं पांचवी इंग्लिश प्रोवर्ब की तरफ। ईच डे ब्रिंग्स इट्स ओन ब्रेड। हर दिन अपनी रोटी लेकर आता है, नया दिन नई रोजी।
ہر دن اپنی روزی اور محنت کے مواقع لے کر آتا ہے, ہمیں بس محنت کرنی ہوتی ہے. ہمیں مایوس نہیں ہونا پڑتا, گزشتہ روز کو یاد نہیں کرنا پڑتا. ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہر روز نئی روزی ہوتی ہے, ہر روز نئی روٹی ہوتی ہے. اس کے لیے ہم انگلش پروورب استعمال کرتے ہیں, ایچ ڈے برنگس اٹس اون بریڈ. اس کی ایگزامپل کو دیکھتے ہیں. ڈونٹ وری اباؤٹ ٹمورو, ایچ ڈے برنگس اٹس اون بریڈ. کل کی فکر مت کرو, ہر دن اپنی روزی خود لے کر آتا ہے. یعنی آپ اپنا کام کرتے جائیے, روزی خود بخود ملے گی. لوگ مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں, جس کی وجہ سے ایچ ڈے برنگس اٹس اون بریڈ پہ وہ عمل نہیں کرتے. آگے بڑھتے ہیں چھٹی انگلش پروورب کی طرف. Facts are stubborn things. حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا, سچائی چھپ نہیں سکتی, بناوٹ کے اصولوں سے خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے. حقیقتیں ہمیشہ اپنی جگہ برقرار رہتی ہیں, چاہے ہم انہیں پسند کریں یا نہ کریں. یعنی فیکٹس آر فیکٹس, آپ ان کو جھٹلا نہیں سکتے, آپ ان سے منہ نہیں چھپا سکتے, ان کا سامنا کرنا ہوتا ہے. اگزامپل دیکھتے ہیں. No matter how much you argue, facts are stubborn things and can't be denied. چاہے آپ کتنی بھی بحث کریں, حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. ساتویں انگلش پروورب کی طرف بڑھتے ہیں. Give and it shall be given to you. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. نیکی کا پھل ضرور ملتا ہے. یعنی اگر آپ نے برائی کی تو برائی ملے گی, لیکن اگر آپ نے نیکی کی تو نیکی ملے گی. جو کچھ آپ دوسروں کو دیتے ہیں وہ آپ کو واپس ملتا ہے, چاہے اچھا ہو یا برا ہو. Give and it shall be given to you. آئے اس کی ایگزامپل کو دیکھتے ہیں. If you help others, help will come your way because give and it shall be given to you. اگر آپ دوسروں کی مدد کریں گے تو آپ کو بھی مدد ملے گی, کیونکہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. آپ نے دیکھا کتنی خوبصورت انگلش پرووربز ہے یہ. یعنی آپ جیسا کرو گے ویسا آپ کو ملے گا پھل. مثال کے طور پہ آپ برائی کرتے ہیں تو آپ کو برائی بدلہ ملے گی, آپ اچھائی کرتے ہیں تو آپ کو اچھائی ملے گی. اسی لیے کہا جاتا ہے نیکی کا پھل ضرور ملتا ہے. Give and it shall be given to you. بڑھتے ہیں ہم آٹھویں انگلش پروورب کی طرف. Here and here makes the old man's head bare. چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرنا, کوڑی کوڑی نکالنے سے تو خزانہ بھی خالی ہو جاتا ہے. یعنی ایک پائی نکالنے سے, کچھ نہ کرنے سے خزانہ بھی خالی ہو جائے گا, چاہے وہ قارون کا خزانہ کیوں نہ ہو. تو اسی لیے یہ انگلش کی پروورب ہے. Here and here makes the old man's head bare. چھوٹی چھوٹی چیزیں مل کر بڑا نقصان کر سکتی ہیں. یہ اس کی ایکسپلینیشن تھی اردو میں. آئے اس کے جملے کی طرف بڑھتے ہیں. Neglecting small issues might cause bigger problems in the future. Just like here and here makes the old man's head bare. چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرنا بڑے مسائل پیدا کر سکتا ہے, جیسے ایک بال جھڑ کر بوڑھے کے سر کو گنجا کر دیتا ہے. یعنی بوڑھے کا سر جو گنجا ہوتا ہے تو ایک ایک بال جھڑتے ہیں. یعنی here and here makes the old man's head bare. چھوٹی چھوٹی چیزیں مل کر بڑا نقصان کرتی ہیں. چھوٹی چھوٹی نقصانوں سے بچنا چاہیے تاکہ ہم اس انگلش پروورب پر عمل کر سکیں. بڑھتے ہیں نویں انگلش پروورب کی طرف. I have a good clock but it is in France. دور کے ڈھول سہانے, شیخی باز بے پر کی ہانکتے ہیں. یعنی شیخی باز جو شیخی خور جو بڑی بڑی ہانکنے والے وہ بے پر کی ہانکتے ہیں. دور کی چیز ہمیشہ بہتر نظر آتی ہے, لیکن قریب آنے پر حقیقت کا اندازہ ہوتا ہے. He keeps talking about his wealth, but it's like having a good clock in France unless where he is now. وہ ہمیشہ اپنی دولت کی بات کرتا ہے, لیکن یہ ایسے ہے جیسے دور کے ڈھول سہانے ہو. آپ نے دیکھا کہ جو لوگ شیخی مارتے ہیں ان کے لیے ہے I have a good clock but it is in France. یہ انگریزی کی نویں انگلش پروورب تھی. آگے بڑھتے ہیں. آخری ہمارے پاس ہے jealousy is the magnifier of trifles. حسد میں چھوٹی چیزیں بری لگتی ہیں. حاسد کو تل پہاڑ نظر آتا ہے. حسد انسان کو معمولی باتوں پر بھی توجہ دینے پر مجبور کر دیتا ہے. Don't let jealousy control you, for jealousy is the magnifier of trifles. حسد کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دو, کیونکہ حسد چھوٹی چیزوں کو بڑا بنا دیتا ہے. یعنی برا بھی بناتا ہے اور بڑا بھی بنا دیتا ہے. تو ہمیشہ یاد رکھیے jealousy is the magnifier of trifles. حاسد سے بچے, حسد سے بچے آپ خود بھی. تو یہ انگلش پروورب آپ پہ صادق نہیں آئے گی. ہم نے یہ 10 جو ہے انگلش پرووربس پڑھی. آئے انہیں ہم دیکھتے کہ ہم انہیں ایک ساتھ
کہانی کی صورت میں کس طرح استعمال کر سکتے ہیں. Assad's journey from procrastination to prosperity. Once, there was a man named Assad who had a dream to open his own business. However, he constantly postponed it, saying, "I have a good cloak, but it is in France." Every day, new opportunities arose, but Assad was always late, and too late is a crime. One day, his mentor advised him, "A broken sack will hold no corn, fix your attitude first." Assad realized that facts are stubborn things, and he couldn't deny his own procrastination. He also learned that dangerous are overcome by dangers, so he took a bold step forward. Each day brought new challenges, but he remembered that each day brings its own bread. He started giving back to his community because give and it shall be given to you. He avoided jealousy because jealousy is the magnifier of trifles and focused on growth. He realized that hair and hair makes the old man's head bare, so every small mistake was corrected immediately. In the end, Assad succeeded, calling a spade, and lived a prosperous life. اسد کا سفر التوا سے خوشحالی تک. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ اسد نامی ایک شخص تھا جس کا خواب تھا کہ وہ اپنا کاروبار شروع کرے. لیکن وہ ہمیشہ اسے ملتوی کرتا رہتا اور کہتا، میرے پاس ایک اچھی چادر ہے لیکن وہ فرانس میں ہے. ہر دن نئے مواقع آتے لیکن اسد ہمیشہ دیر کرتا اور دیر سے آنا نقصان کا باعث ہوتا ہے. ایک دن اس کے سرپرست نے اسے مشورہ دیا، ٹوٹا ہوا بورا اناج نہیں رکھ سکتا، پہلے اپنا رویہ درست کرو. اسد کو احساس ہوا کہ حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا اور اسے اپنی سستی کو ماننا پڑا. اس نے سیکھا کہ خطرے کو خطرے سے ہی شکست دی جا سکتی ہے، تو اس نے بہادری سے قدم آگے بڑھایا. ہر دن نئے چیلنجز لاتا لیکن اس نے یاد رکھا کہ ہر دن اپنی روٹی خود لے کر آتا ہے. اس نے اپنی کمیونٹی کی مدد شروع کی کیونکہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اسد حسد سے بچا کیونکہ حسد چھوٹی چیزوں کو بڑا بنا دیتا ہے اور اپنی ترقی پر توجہ دی. اسد کو احساس ہوا کہ چھوٹی چھوٹی باتیں بڑے نقصانات کا باعث بن سکتی ہیں، اس لیے ہر چھوٹی غلطی کو فوراً درست کیا. آخرکار اسد کامیاب ہوا، سیدھی بات کرتے ہوئے اس نے خوشحال زندگی گزاری. Thank you for watching episode 2 of Understanding English Proverbs. We hope these proverbs with their Urdu meanings and examples help you communicate more effectively. Practice using them in daily conversations to enrich your language skills. Don't forget to like, share and subscribe for more episodes. See you in episode 3. Till then, Allah Hafiz and take care yourself, take care of your family, and plus, above all, take care of your English language. See you in my next English proverb, episode 3. Allah Hafiz.